Cette On est conférence en va train maintenant être d'enregistrer le enregistrée. cours. Très bien. Donc, moi, je vous demande de couper les micros. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a une question, bon, on a comme l'option de lever la main et tout qui m'a fait Zoom. Mais si vous parlez directement, on va vous entendre. D'accord? Donc, vous pouvez, il pose une question, il prend la parole directement. D'accord? Donc, là, donc, on a dit où je connais la dernière fois, pour les acides forts, bon, pour calculer le pH, on a deux possibilités. Donc, que ça soit, on utilise la formule connue, que tu as depuis le lycée, pH est égal à moins log C0. إذا كانت la concentration supérieure à 10 puissance moins 6. إذا كانت la concentration inférieure à 10 puissance moins 6, là, on ne peut pas utiliser cette relation. Et donc, on va faire le bilan de matière et le bilan de charge, ce qui va aboutir à une équation du deuxième ordre où comme H3+, la concentration de H3+, aura une expression de cette forme-là. Et après, vous faites pH. pH, c'est moins log cette concentration. Pour les bases fortes, la même chose. Si vous avez une concentration qui est supérieure à 10 puissance moins 6, vous utilisez cette relation. Maintenant, si elle est inférieure à 10 puissance moins 6, vous faites la même chose. Vous faites un bilan de matière et un bilan de charge. Et puis après, vous allez aboutir à une relation comme la concentration en ion H3 ou plus. Et puis là, vous allez faire pH, les moins log toute cette quantité-là. D'accord? Maintenant, pour les acides faibles, bon, la phrase elle est soulignée, mais parce que c'est une condition mathématique, c'est-à-dire la méthode systématique, les équations mathématiques. Donc, en parallèle un raisonnement mathématique ou ce qui est réel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe réellement dans la solution. C'est une condition mathématique. من بعد واش هي le paramètre اللي يخليكم تخيروا une équation ou une autre, parce que là aussi on va avoir deux équations. Bon, Thomas, vous connaissez que enfin vous savez pour les acides faibles que le pH c'est égal à un demi, alors là c'est moi qui l'ai oublié, un demi de pKa, voilà, un demi de pKa moins log C0, c'est la relation connue pour le calcul des pH des acides faibles. Sauf que elle n'est pas tout le temps valable, d'accord? Elle n'est valable que dans certaines régions, enfin on va dire de concentration et tout. Est-ce que نستعمل le bilan de matière qui m'aidera exactement pour les acides forts et les bases fortes? Il y a toujours avec le bilan de matière et le bilan de charge. L'utilisation du bilan de matière, bilan de charge, on a la méthode systématique. Donc, il y a toujours la méthode systématique, هي la base, هي اللي نقلع منها. Alors, دايما واش ندير؟ نكتب la réaction, je vais énumérer les espèces, نحاول واش من les espèces عندي، نكتب les bilans de matière et le bilan de charge, ومن بعد موراها ندير les approximations. Donc, tout les ouvrages ولا تصيبوا هذا الريزونمون بعد ما يقولكش كيفاش ندير l'approximation. يقول لك عندك هاد la relation sans approximation وعندك هاد la relation avec approximation. بصح parfois ما يمدلكش le critère de choix كيفاش انا نخير اسكو ندير l'approximation ما نديرش l'approximation. هذه la méthode اللي انا جي شوازي توضح لك كليرمون وقتاش نستعمل بيلون دو ماتيير بيلون دو شارج ونخرج هاد لا ريلاسيون ووقتاش هاد لا ميثود ني با نيسيسير نستعمل ديريكتومون هاد لا ريلاسيون. الوغ باش قبل ما نوصل لا ميثود حنحل اون بارونتيز نفتح قوس اون فا بارلي دي دياغرام دي اسبيس ديسوت. هذه الدياغرام دي اسبيس ديسوت واش راكم تشوفوه هنا نتوما vous n'êtes pas censé تعرفوه d'accord vous n'êtes pas censé تتعلموا تحسبوه d'accord حنا نستعملوه اوتو كوتي سي جوست باش نفهموكم علاش هكذا وعلاش هكا. Je vais vous dire pourquoi. انا خديت un diagramme pour un acide AH, خديت un diagramme des espèces dissoutes, نعيطوا له diagramme des espèces dissoutes, d'accord. هذا le diagramme des espèces dissoutes واش يمد لي؟ يمد لي le pourcentage des espèces. واش عندي pour AH واش عندي comme espèce؟ عندي AH وعندي A-, ce que vous voyez ici. هادو هما les espèces.
D'accord. حنا نحوسوا le pourcentage de chaque espèce. Voilà, درنا des calculs. عندي une relation مدت لي le pourcentage de AH. Je vais utiliser l'outil dessin. هاوليك الكريون. Voilà. عندي une relation خرجت لي le pourcentage de AH. وعندي une relation بعد plus loin تمد لي le pourcentage ثاني تاع A mois. Vous voyez هنا le pourcentage تاع AH. خرجته en fonction de quoi? En fonction de pH ou pKa. برك ما في حتى intervenant واحد آخر. D'accord? Donc ننجم pour n'importe quelle concentration, n'importe quel acide, نرسم له le diagramme de distribution des espèces. D'accord? Maintenant, quitter le mode crayon. Ah là là. Effacer les dessins. Mode normal. Voilà, نكمل. Alors, grâce à cette relation-là, pourcentage de AH, pourcentage de A-, خرجت هذا le diagramme. هذا يعيطوا له le diagramme des espèces dissoutes. Alors, هنا واش راهو يخص؟ Parce que la légende يتخص. Bon, il est clair pour vous. نعم. معليش تعاودي لنا هذيك تاع كيفاش خرجنا هذيك لا غولاسيون. حنا هذه شوف نصر الدين، هذه لا غولاسيون ما تهمناش. حنا هاد لا بارتي دو كور سي ان اوتي. حنا ما نحن ندونديو لكم تحسبوا ني تراسي ني ريان دو تو. داكور، سي جوست اون فا لوتيليزي كوم اوتي. برك نحبكم تفهم لو دياغرام برك، ماشي لا ميثود دوبتونسيون دو دياغرام. néanmoins معليش هذا لو بورسونتاج، اكتب بورسونتاج في عندي تاع لاسيد. اكزاكتومون اون كلاس فيها بنات وولاد. كي نقول لو بورسونتاج تاع البنات سي لو نومبر تاع البنات سور لو نومبر توتال. البورسونتاج تاع لي غارسون سي لو نومبر دي غارسون سور لو نومبر توتال. كيف سي كلير. دونك عندي لا كونسونطراسيون دو AH سور لا كونسونطراسيون اللي هي كلش داكور. عوضنا حتى وصلنا هي هاي لا relation qui est importante, c'est celle-là et pas les autres. Grâce à cette relation là رسمنا هذا لي غراف. دونك هذا لو غراف اللي كتشوفوا فيه en mauve c'est le pourcentage تاع l'acide. عندك pourcentage تاع l'acide تشوفوا يحبس في 100%, c'est normal. ولا راكو تشوفوا en bleu c'est le pourcentage تاع la base. Les deux graphes, généralement, pour un acide, quel que soit l'acide, que tu vois la relation, le graphe, c'est pour n'importe quelle concentration, n'importe quel acide. Bon, l'acide acétique, parce qu'on dit pKa 400. À chaque fois que vous avez un acide AH, tu as tracé le diagramme de distribution terre. Le diagramme de distribution, il est tracé bêche, bel pH ou bel pKa. D'accord? دائما لي دو كورب سواء تاع لاسيد ولا تاع لا باز يتلاقاو في نقطه اللي راكم تشوفوا فيها هنا اللي هي لو بكا. واش تلاحظوا؟ شوفوا واش تلاحظوا هنا. تلاحظوا باللي في هذا لو دومين هنا كي توليو مثلا بور لاسيد. ريغاردي لاسيد من بكا حتى لهذا لا ريجيون. واش تلاحظوا باللي لي كونتيتي هنا ام نازلين ام هابطين و elles sont pratiquement كيما تاع لا باز. D'accord? Par contre, qui la région, vous voyez déjà l'acide il est à 100%. Kif la base. La région, la base est à 100%. C'est-à-dire, هنا في هذا الدومين aux alentours de pKa ما عنديش الحق ندير les approximations. J'ai pas le droit de faire des approximations. Et c'est pour ça que في هذا الدومين بالذات لازم نستعمل le bilan de matière et le bilan de charge. C'est-à-dire في هذا الدومين بالذات نستعمل pour calculer le pH parce que حنا هذا هو le souci تاعنا نستعمل هذه la relation. Maintenant خارج هذاك الدومين d'accord خارج هذاك الدومين c'est-à-dire كي تكونوا منا هذه في هذا الكوتي ولا في هذا لو كوتي pour la base عندكم الحق تستعملوا هذا لا relation. Alors هكا بالك لي شوز ما يبانوا لكمش كلير بصح حنا كومون نيكسبوز لي شوز. واش نقولوا ليتيديون؟ نقولوا له باللي كي يكون عندك ان اسيد فاب. انا وقتاش نعرف باللي عندي ان اسيد فاب؟ lorsque dans les données il me donne un pKa. il pourrait ما يقوليش ما يكتبليش لا مونسون يقول لي c'est un acide faible بصح يمد لي البكا. اذا مد لي بكا نعرف باللي
j'ai un acide faible. Alors, نروح قبالة je prends les valeurs تاوعي parce que forcément يكون مد لي C0 ويمد لي pKa. نحسب le pH. إذا حسبته donc la première étape نحسب قبالة بهذه la relation. إذا كان le pH اللي مدته لي هذه la relation يكون صغير على pKa moins 1 parce que راني l'acide. La région acide راكم تشوفوا فيها هنا c'est pKa وروح منا. Donc إذا كانت la valeur donnée par هذيك la formule اللي شفتوها الفوق كانت inférieure à pKa moins 1, ça veut dire راكو في هذا الدومين. D'accord, ça veut dire راكو في هذا الدومين. Et dans ce cas-là, la méthode تاعكم elle est bonne. C'est-à-dire pour calculer le pH, garder l'expression. إذا كان le pH donc supérieur, là donc نعرف بلي je ne peux pas utiliser cette formule. باش نثبتوا les notions, عندي هنا j'ai pris un exemple. Voilà, j'ai pris un exemple ici. Il est là l'exemple. Voilà. نعم. ما قبل باش نحسبوا لا كونسونطراسيون تاع H3+ لازم نحسبوا البي اتش هو الاول. اكزاكتومون تحسب ما تروحش تحسب لا كونسونطراسيون. عندك انا اسيد فاب تروح تطبق هذه العلاقه. داكور اون فوا تطبق هذه العلاقه تروح ديسيدي اسكو تغاردي هذا البي اتش اسكي لي بون ولا اسكو تروح تستعمل لوتر ميثود اللي هي الكالكول تاع H3+. Alors là, j'ai pris un exemple. Regardez. J'ai pris le cas de l'acide acétique. نعم. مدام يسمى لازم نخدموا بهذيك تاع بي اش تساوي 1/2 بيكا ناقص لوكسي. Exactement. إذا صبنا البي اش inférieur à بيكا moins 1 donc méthode la bonne méthode. تدي هي بون. إلا ما صرتيش صغير على بيكا moins 1 واش تروحي ديري؟ تروحي لهذه لا غولاسيون هذه لا غولاسيون هذه تكالكولي لك H3+ ومن بعد تخرجي لو pH. Le pH. Merci madame. Voilà. Je pense que c'est clair. D'ailleurs, راني مديت un exemple هنا في الكور plus واش كنا درنا les exercices تاع le TD. Normalement, les choses sont claires pour vous. Vous voyez que dans le rappel هنا كاين بزاف حاجات ما نحتاجوهمش بصح انا مديتهم باش ليتيديو يكون عنده ان كور كومبلي اللي يحب يقرا يحب يتغمق يحب يتروف devant lui de la matière. D'accord. Mais حنا هاي واش نشدو. D'ailleurs, هاو l'exemple مديت pour l'acide acétique. Madame. نعم. J'ai pas compris. وقتاش نستعملوا chaque expression. Alors تروحي عندك des données. هاولي كان exemple. عندك acide acétique la concentration 0 une fois molaire. pKa 4,75. رحت طبقت la relation généralisée. هايليك pH égale à 1/2 de pKa moins log C. خرج لي la valeur تاعو 287. 287, elle est inférieure à pKa moins 1. Donc, c'est bon. Ça veut dire que le pH, la relation, نقدر نطبقها pour calculer le pH تاع le cas. D'accord? لو كان أنا خذيت un exemple واحد آخر وين كي تستعملي la formule généralisée يخرج لك une valeur supérieure à pKa moins 1. Dans ce cas, واش تروحي ديري؟ تروحي تستعملي le bilan de matière et le bilan de charge. واش معناتها؟ معناتها carrément تروحي لهذا لا relation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Merci. Oui. Allez, super. Pour les bases faibles, kiff. D'accord? Pour les bases faibles, c'est la même chose. عندي هايليك la relation généralisée. وفات هذه وهذه كيف. هذو c'est des relations نسميهم des relations généralisées. هذه هي هذه. Vous voyez علاش؟ voyez هنا كاين PKB وهنا كاين PKA وحنا نعرفوا باللي PKA plus PKB est égal à 14 و pH plus pOH est égal à 14. C'est-à-dire لو كان تعوضوا PKB باللي 14 moins PKA وتعوضوا pH تعوضوا طيحوا في هذه la relation. D'accord? وفات حنا واش غنخيروا نستعملوا هذه. D'accord? Parce que هذه généralement le PKB ما يكونش مديهولك. حنا généralement même qui نمدوا une base faible, même qui نمدوا un acide faible, dans les deux cas نمدوا un pKa. Mais نمدوا pour les bases PKB ou pour les acides pKa. Donc il faut pas تحوف le piège. D'accord? Il pourrait نمد لك انا une base faible ou نمد لك sans pKa ماشي sans PKB. علاش؟
Parce que pour les acides faibles, pour les bases faibles, à chaque acide a sa base conjuguée ou à chaque base a son acide conjugué. وحنا كي نحبوا نعرفوا la base, généralement نعرفوها par rapport à son acide conjugué. C'est pour ça que généralement نستعملوا beaucoup plus les pKa que les pKb. Donc il ne faut pas تحوا في le piège. C'est pas parce que مدينا pKb qu'il s'agit d'une base ولا تروحوا تخلط لكم. Parfois une base نمدو pKa ما نمدوش pKb. Parfois نحبوا نعاونوا l'étudiant نمدوا له pKb ولا نحبوا نخلطوها له سي نروحوا نمدوا له pKa etc. D'accord. Donc انا واش ندير pour les bases نروح نطبق هذه la relation. إذا كان le pH trouvé alors là ما نقولوش inférieur parce que la base ديروا في بالكم باللي la région acide elle est منا ou la région basique elle est منا. Donc كي نطبق la relation généralisée oui سمى البي كا ا في الاكزرسيس هو نفسه البي كا بي ماشي نفسه. لو بي كا ا والبي كا بي عندهم علاقه بيناتهم. بي كا ا بلس بي كا بي تيكالا 14. تما كي تعطينا اكزرسيس كا ا نقصدو به هو الكا بي تاع لا باز. لا كي نعطيك كا ا تنجم تخرج كا بي تاع لا باز. بصح في لا غولاسيون اللي قلتينا ما تخدموش بها في اللي فيها الكا بي تاع البي او اش. قلتينا خدموا بتاع البي اش اللي فيها الكا ا. فما هذا انت شوف عندك بي كا ا بلس بي كا بي تيكالا 14. كا ا فوا كا بي تيكالا 10 puissance moins 14. حبيت نقول لك باللي il faut avoir une flexibilité dans la tête. انا اذا مديت لك كا بي تقدر تخرج كا ا واذا مديت لك بي كا بي تقدر تخرج بي كا ا. حبيت نقول لك باللي لا باز جينيرالمون سي با باسكو انا في لي دوني قلت اون باز لازم نمد فورسيمون بي كا بي. نقدر نمد بي كا ا وانت راك عارف وحنا من الراسيون اللي نعرفوهم نتجبدوا. اكزاكت وانتم ما تتجبدوا. داكور. جينيرالمون نعرفوا لي باز بارابور à leur acide conjugué. C'est-à-dire généralement ما نمدوش الكابي ولا البي كابي نمدو لو بي كا ا. داكور. souvent نمدو لو بي كا ا. داكور. ميرسي. داكور. donc pour les bases نعم علاش في لي زاسيد فور ما يمدولناش بي كا ا ولا البي كا بي؟ الوغ علاش ديك النهار قلناها هذه. شوفي لاسيد فور سي اون ديسوسياسيون توتال. داكور. و كونت اون ديسوسياسيون اي توتال ما تقدريش تكتبي اون كونستانت ديكيليبر. داكور. لا كونستانت ديكيليبر تنكتب غير في لي زيكيليبر. وكي لاسيد يكون فور ولا لا باس تكون فور la dissociation elle est totale. C'est une réaction totale. Ce n'est pas un équilibre de dissociation. Donc, qui m'a dit un équilibre de dissociation? Il n'y a pas lieu de parler d'une constante d'équilibre parce que le Ka ou le Kb, c'est des constantes d'équilibre. D'accord? Donc, ما عندهمش Ka, ما عندهمش Ka. إذا un acide ما عندوش Kb parce que c'est une Ka et Kb, mademoiselle, Ka et Kb sont des constantes d'équilibre. Si je n'ai pas un équilibre de dissociation, mais عنديش une constante d'équilibre. D'accord. Très bien. Merci madame. نروحوا لا باس فيب. قلنا نطبقوا هذه العلاقة. voyez اللي راهي هنا la deuxième. Madame, excusez-moi une minute. Madame, les acides forts, ils n'ont pas ni pKa ni Ka. ni pKa ni Ka. ou pKa منين يجي mademoiselle? يجي من الكا. Ok madame, d'accord, merci madame. C'est moins manque de Ka. Parce que انتي شوفي كي تكتبي شوفي effacer les dessins. هاري جات معايا هادي. كي تروحي تاخدي ان اسيد فور. شوفي كي تروحي تاخدي ان اسيد فور هاوليك جو با سي جيكر فوايي كي تشوفي هنايا لاسيد فور تكتبي رياكسيون توتال. هذا سي با ان équilibre. ماشي équilibre donc il y a pas de constante d'équilibre. D'accord. كي تروحي لاسيد فابل نروحوا لو كا تاع لاسيد فابل كي تشوفي هنا سي ان équilibre. D'accord. Ou qui dit équilibre dit constante d'équilibre. Tu fais la constante d'équilibre. Produit sur réactif. Réactif. D'accord. Merci madame.
Oui, خلاص merci. دوك هاد جو veux plus l'entendre. Un acide fort, une base forte ما عندهمش KA, ما عندهمش PKA ولا base ما عندهاش KB ما عندهاش PKB. Parce que KA et KB c'est des constantes d'équilibre. S'il n'y a pas un équilibre, il n'y a pas de constante d'équilibre. D'accord? Madame, même mathématiquement, on ne peut pas écrire la relation lors de la dispute totale. C0 c'est final est égal à 0. Oui, On a mathématiquement, c'est pas possible. C'est ça. Oui. D'accord? Donc, mathématiquement, c'est pas possible. On ne peut pas leur écrire une constante d'équilibre. نعاود نرجع لا باس فات قلنا نطبق هذه لا ريلاسيون d'accord كي نطبق هذه لا ريلاسيون اذا كان لو بي كا ا لو بي اش اوبتونو est supérieur à PKA plus 1 باسكو راني في لا باس نعاود نولي هنا لا ريجيون بازيك راهي هنا وين الازرق d'accord donc je parle de PKA plus 1 pour la base pour l'acide je parle de PKA moins 1 راني في هذا الكوتي d'accord. Donc, pour la base, إذا كان le pH obtenu grâce à cette relation est supérieur à pKa plus 1, gardez la relation, ça veut dire elle est bonne pour calculer le pH dans ce cas. Maintenant, إذا كان ce n'est pas le cas, واش نروح ندير؟ نروح نحل ندير un bilan de matière, un bilan de charge, où je vais tomber sur cette relation. Alors هنا, mesdemoiselles ou messieurs, OH- كيفاش ندير نخرج OH- هذه la relation تمد لي OH- باش نخرج H3O+, واش ندير نقول H3O+ هي KE واش هو 10 puissance moins 14 sur OH-. D'accord? Parfait. Est-ce que c'est clair jusque-là? نكملوا. On va parler des polyacides parce que polyacides ما حبيتش نحكي عليهم بزاف. Je voulais juste vous dire بلي كاين les monoacides وكاين les polyacides. D'accord? Monoacide واش معناتها؟ حنا نعرف بلي un acide est une espèce qui peut libérer des protons. Donc un monoacide est un acide qui libère un seul proton. D'accord? Et un polyacide est une espèce qui libère plusieurs protons. Et donc, je peux dire un diacide, إذا كان il libère 2 protons, ou un triacide, إذا كان il libère 3 protons. Au fait, ما كاش 4 protons, c'est pas possible. Donc, on a soit des diacides, soit des triacides. Ou la même chose pour les bases, on a des dibases ou on a des tribases, qu'on appelle des polybases. ما كاش un acide il libère 4 protons. Bon, كاين واحد quelques rares cas كيما le DTA il peut libérer 4 protons, mais un peu اللي حنا نستعملوهم c'est soit des diacides soit des triacides. Donc il faut pas تهتموا le texte هذا c'est pas un truc تحفظوه ولا il faut pas vous fatiguer, il faut surtout vous baser sur واش رانا نديرو le TD, surtout le TD surtout. حنا هادوما رانا en train de rappeler باسكو عندكم بزاف اللي درتوا هذا الكور انا نعاودوا نفكروكم في certaines notions importantes باش نقدروا نحلوا les exercices. D'accord? Alors, حنا pour les monoacides, je prends un acide AH qui نكتب. Bon, il faut savoir que les polyacides, ils sont la plupart ils sont faibles. D'accord? Donc il n'y a pas un acide un diacide qui est fort, sauf l'acide sulfurique H2SO4. بصح l'acide sulfurique هذاك حالة خاصة باسكو كي نروحوا في الديتاي حنا صح نكتبوه دياسيد ونديروا ديسوسياسيون توتال مي هو في الحق عنده une acidité forte une acidité faible. Bon انا مانيش حابه ندخل dans les détails. حنا généralement les polyacides ou les polybases on les considère comme des acides faibles ou comme des bases faibles. D'accord? Donc, un diacide, j'ai pris là par exemple l'acide oxalique, le H2C2O4. Alors, comme on a deux acidités, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a deux pKa, d'accord? Et 2 Ka. Parce que comme on a deux acidités, il va donner lieu à 2 équilibres de dissociation. Donc voilà, il va céder son premier proton, donc il a son Ka. وعنده une deuxième acidité. Ça c'est l'acide, il a perdu son premier proton. ومن بعد هذه l'espèce اللي نتجت مازال لها un proton,
elle va encore perdre son deuxième proton. Donc, comme il libère 2 protons, donc on a 2 équilibres de dissociation. Et donc, comme on a 2 équilibres de dissociation, donc on a 2 Ka. Et quand on dit 2 Ka, ça veut dire on dit 2 pKa. Alors, vous allez me dire, هنا راني كاتبه شويه détail, نتوما ما تهتموش لهذا الديتاي. Pour calculer le pH تاع les polyacides, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas compliqué parce que généralement les polyacides, la première acidité elle est forte ou la deuxième elle est faible. C'est pour ça que nous calculer le pH des polyacides, on va les considérer comme un monoacide faible. واش معناتها؟ Ça veut dire اني حنعتبر هذا le diacide comme étant un monoacide عنده un seul Ka, عنده un seul pKa اللي هو تاع la première dissociation. D'accord? Donc c'est pas très difficile. كي يكون عندي un diacide ولا même لو كان un triacide كي يكون عندي une dibase ولا même إذا كانت une tribase, je vais considérer le polyacide ou la polybase comme étant un monoacide عنده un seul Ka. واش من الكا اللي ندي الكا الاول le Ka1 généralement. D'accord? D'accord. Là, j'ai tracé le diagramme de distribution qui m'a dit les calculs et je vous rappelle les calculs, ils ne sont pas à retenir parce que les graphes. Les graphes, il faut on les exploite. On les exploite, c'est-à-dire j'exploite le graphe, mais je dessine un graphe. D'accord? Donc, le graphe, par exemple, tu as l'acide oxalique. Là, ça c'est pas l'acide oxalique parce que oui, tu as l'acide oxalique. Quand tu vois la courbe violet, tu as H2C2O4, la première espèce. نعم. Oui. الحس ماشي يجي مليح. Ah oui, pourtant. C'est bon هكا كي تسمعي فيا مليح. Oui, c'est bon. J'ai rien touché. Hein. Attendez, j'augmente un peu le son. On entend très bien, madame, on entend très bien. C'est bon, écoute, c'est bien. Oui, madame. Allez, super. Donc, là, on a tracé le diagramme de distribution. Voilà. Donc, la première espèce, H2, la première espèce, quand elle libère un proton, H1-, ou quand elle libère l'espèce, elle libère un proton, on va avoir A2-. Donc, l'espèce l'oula, H2A, ou l'espèce زوجة HA-, ou l'espèce ثالثة A2-, l'espèce basique. D'accord? Ou bien sûr, واش تلاحظوا la même remarque اللي شفناها يتقاطعوا وين؟ راك تشوفوا وين يتقاطعوا؟ هذا لا فالور الاولى واش هي PKA1 وهذا لا فالور الزوجة هي PKA2. D'accord? C'est clair? Quelle question? لا. Très bien. Madame. نعم. Si on suppose que avec le diacide, genre نغير PKA وحدة. PKA2 وين يبان le rôle تاعها؟ ما نخدموش بها كمان. باسكو دوك نقول لك علاه. شوفي نعطيك ان اكزومبل كلير اي نت. شوفي مش عارفه لا عندي لي كا فوالا ريغاردي هنايا. شوفي هنايا. شوفي تبعي مليح حلوا مخكم غير شويه سي با ديفيسيل. شوفي هذا ليكيليبر الاول. شوفي كا1 تاعو كي تشوفي اوغوزمون عندي كا ما عنديش PKA. كا1 تاعو 0063. داكوغ. حنا واش نعرفوا باللي كي يكون كا كبير معناتها ليكيليبر رايح هكا ادوات. داكوغ. وكي يكون كا صغير ça veut dire l'équilibre ماهوش رايح ادوات بيان. داكوغ. سي الكا ici كي تشوفي الكا A2 جاي صغير par rapport à كا1. ça veut dire que وين راح l'équilibre parce que انا واش راني نحوس faut comprendre mademoiselle je m'adresse à tout le monde parce que généralement l'étudiant يدي la formule بصح ما يفهمش بصح اللي يفهم ينحلوا له بزاف بيبان يولي يفهم يولي يشوف il va voir des choses que les autres ne voient pas. D'accord?
حنا واش رانا نحوسوا حنا نوتر سوسي همنا الوحيد واش نسيتكالكولي لو بي اش ولو بي اش منين يجي من لا ليبراسيون دي بروتون. الوغ انا كي نشوف هاد لي دو زيكيليبر وين راه ليكيليبر اللي حيمد لي لو بلوس دو اش 3 بلوس سي ليكيليبر الاول داكور. دونك انا كي نجي نحسب لو بي اش ما يهمنيش لي اش 3 بلوس اللي راهم جايين من الدوزيام ايكيليبر باسكو سون نيغليجابل. Il y a que l'équilibre الاول اللي راهو يمد لي une quantité importante de H3O+. D'accord. Et c'est pour ça حنا كي نجيو نحسبوا لو بي اش تاع دي اسيد ولا بولي اسيد ما نهتمش بلي دو لي زيكيليبر الاخرين، نهتم uniquement بلو بروميير لا بروميير ديسوسياسيون باسكو هي اللي امبورطونت باسكو هي جينيرالمون يكون عندها الكا كبير. وكا كبير واش معناتها؟ معناتها هاد ليكيليبر رايح فورتمون ا droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que هاد l'équilibre راح يمد لي la plus grande quantité تاع H3+ اللي هي راح تأثر directement في la valeur تاع le pH. D'accord, merci madame. D'accord, très bien. نجينا هنا alors كاينه حاجه حبيت برك j'attire votre attention ليها. Elle est importante parce que généralement les étudiants ما يعرفوش يفرقوا بين les espèces. ما يعرفش اسكو هذه سي ان اسيد هذا سي ان باز هذا سي ان نون فوتير هذا سي ان سيل هذا سي. لو كان نمدهم لكم هكا نكتب لكم دي فورمول ما تقدروش تقولوا لي هذا وهذا واش. داكور. الوغ هنا نحل اون بارونتيز. حنا quand on a parlé des amphotères et des ampholites on a cité un exemple, l'eau. قلنا l'eau il peut jouer les deux rôles. Il peut être acide comme il peut être base. وعلى هذا الأساس سمينا l'eau amphotère ou ampholyte. Eh bien, il n'y a pas que l'eau qui a ce caractère. Il y a les espèces intermédiaires تاع les polyacides. واش معناتها espèce intermédiaire تاع les polyacides؟ نعاود نولي لاسيد اوكزاليك. شوف لاسيد اوكزاليك راكم تشوفوا ليكيليبر الاول هاوليك يمد هذا ليسبيس داكور. ومن بعد هذا ليسبيس راح اونكور الفا سو ديسوسي وتمد هذا ليسبيس. هذا ليسبيس اوتي ديسان جو في بروند مون كري. هذا ليسبيس اللي راكم تشوفوا فيها هنا واللي راكم تشوفوا فيها هنا هذه عندها ان كاركتير امفوتير. Donc, elle peut, في هذا l'équilibre, شوفوا في هذا l'équilibre, elle peut recapter H+, تعاود تمد هذا. Donc ici, elle a un caractère basique. وهنا, elle peut libérer un proton. Donc, هذو هما هذه وهذه اللي نسميوهم les espèces intermédiaires تاع les polyacides. Les espèces intermédiaires تاع les polyacides. شو معناتها intermédiaire اللي يجيو في الوسط. D'accord. عندي le premier équilibre de dissociation, عندي le deuxième équilibre, l'espèce اللي تكون في الوسط تكون هنا وهنا هذيك دائما عندها un caractère amphoter. C'est ampholyte, elle est comme l'eau. D'accord. وكي تكون عندي une espèce amphoter باش نحسب son pH. D'accord. باش نحسب son pH, je vais effacer برك les dessins. باش نحسب son pH, هذه c'est une relation importante. Le pH تاعها هاوليك. C'est 1/2 de pKa1 plus pKa2. D'accord. 1/2 de pKa1 pKa2. Alors كي تاخذوا الدياسيد نعم. اسكو لازم نحفظوا هذوك لي فورميل تاع لي بورسنت؟ نو ما تحفظيش. تفوت تتعلمي كي تشوفي ان غراف كيما هذا مثلا. كي تشوفي ان غراف كيما هذا لازم تعرفي باللي هذه لا كورب تاع لاسيد هذه لا كورب تاع ليسبيس امفوتير وهذه لا كورب تاع لا باز. كي تشوفي رايحه في لي ريجون بازي وتعرفي باللي لي كورب كي يتقاطعوا بيناتهم واش يمدوا لي لي بي كا ا. داكور. سي تو. تتعلمي تكسبلواتي لو غراف ماشي ترسميه. داكور. اكسبلواتي لو غراف نون با لو dessiner. D'accord. Alors نعاود نولي le pH. D'accord. Alors pour calculer le pH انا هنا bon on va essayer d'effacer ce dessin. Effacer les dessins. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la première réaction caractérisée par la constante Ka. هذا الباراgraphe il est important
Alors, اللي راهو عنده le cours تاعو ينكادري هذا le paragraphe ولا il le souligne parce que il est important. يعطينا la méthode de calcul تاع les acides, les polyacides. قلنا c'est la première réaction caractérisée par la constante K1 qui crée la majorité des ions hydronium de la solution et donc impose le pH. On peut pratiquement considérer que l'acide oxalique se comporte à cette concentration comme un monoacide faible de pKa égale à pKa 1. D'accord? C'est-à-dire هنا واش نديرو؟ انا حين نحسبوا لو بي اش تاع الدياسيد واش ندير؟ نعاودوا نستعملوا لا ميم ميثود كيما رانا شغل نخدموا ان اسيد فاب. واش نديروا؟ نطبقوا لا فورمول pH est égal à 1,5 de pKa moins log C avec ici pKa هو pKa 1. d'accord? ونشوف اذا كان تكتب لي un pH inférieur à pKa 1 moins 1 je garde la formule. إذا ما مدتليش واش نروح ندير؟ نروح ندير un bilan de matière, bilan de charge. Mais généralement, la formule généralisée, ça marche. C'est-à-dire pour les acides, les diacides, généralement, نستعمل pH est égal à 1,5 de pKa moins log C. Avec pKa هو pKa 1. D'accord? Est-ce que عندكم des questions jusque-là? نعم. مدام. Mais pourquoi كي نلقاو ال pH أكثر من pKa plus 1 نعاودو نبدلو لا فورميل علاش؟ كي؟ إذا لقينا ال pH إذا لقينا ال pH أكثر من pKa plus 1. لا moins 1 راكي pour un acide. moins 1 وي. إذا لقيناها هادية لازم لي كيفاش نقول لك لازم لي طابلو هنا باسكو عبا كاين حاجات ما ندوش نكسبليكيهم هكا دوك نقول لك علاش. مي عندها غولاسيون مع لا كونسونطراسيون. وي عندها سورتو غولاسيون مع لو غراف. داكور. كيفاش نقول لك لازم لي نكتب وما عنديش وين نكتب دوك نقول لك بعد جو essayer de me débrouiller c'est pas grave. داكور. شوفي انت يا مادموازيل انت كي تجي ديري لو بيلون دو ماتيير لو بيلون دو شارج ها وي انا درنا هاي هنا شوفي رانا هنا درنا لو بيلون دو ماتيير لو بيلون دو شارج. شوفي نعاود نبدا لك هنا من الديبي كوك هاد لا كيسيون ماشي حتفيدك مي معليش نجاوبك عليها باش ما الوغ كتبتي الالكترونيوتراليتي داكور كتبتي لو سي زيرو داكور. انا واش نخرج هنا كاين اون ابروكسيماسيون الاولى نديرها اوبليجي. واش لابروكسيماسيون راح نديرها الاولى؟ كاين لابروكسيماسيون الاولى تندير سي دو نيغليجي لي او اش موان داكور. يولي ما عنديش ما صدتش كيفاش نكتب. بون جو في اسيي دو ديسيني كوميم معليش جو في اسيي دو ديسيني ايسي. الوغ شوفي H3O plus est égal à 1 هذا يروح. علاش يروح؟ باسكو لو ميليو اي بازيك داكور. يولي H3O plus est égal à 1 تبعوا معايا سي فو بلي. ويولي AH وشنو هو؟ AH هو C0 moins 1 ها نكتب باسكو انا نتعذب كي نجي نكتب هنا AH اللي راهو عنده ورقه يكتب يخرج لي فورمول معايا. اذا نجم ما نجمش نكتب هكا سي امبوسيبل. داكور. AH يولي ايغال à C0 داكور moins هكا moins 1 Voilà. Très bien. Avec 1 وشنو هو؟ 1 هاوليك. 1 H3 plus. Alors, retenez هاد les valeurs. نروح نعوض في كا كي تشوفي كا هاي ليك. يولي 1 وشنو هو؟ هو H3 plus. داكور؟ تولي لك H3 plus au carré. والتحت يولي لك C0 moins H3 plus. Super. Alors نعاود نكمل. alors effacer tous les dessins ونعاود نولي مود نورمال. نجي لهنا شوفي هاي ماشي هنا نجي هنا. regardez ici هذه هي لا خرجت لنا. سي سا لا ريلاسيون اللي صبناها قبيله داكور. alors شوفي هنا باش من هذه العلاقه تحي في لا غولاسيون pH تحي في لا غولاسيون pH
la lune de pKa. pKa moins C0. Alors شوفي هذه la formule généralise. واش لازم H3 plus هذا يكون négligeable devant C0. d'accord Oui. شوفي هنا لو كان ديري H3 plus يروح واش يولي لك؟ يولي لك H3 plus au carré est égal à Ka fois C0. Donc H3 plus تولي racine de Ka C0 وكي ديري le pH c'est-à-dire moins log طيحي في هذه la relation. Donc كي تشوفي l'approximation اللي ندارت هنا باش جزتي من هذا لو كا la relation généralisée. وانتيا براتيكمون هاد l'approximation لو كان ماشي لو diagramme ما تعرفيش وقتاش ديريها. D'accord? Vous pouvez pas savoir. Alors هاد l'approximation تندار كي تكوني هنا. تندار كي تكوني هنا. كي تشوفي كي تكوني خرجتي كي تكوني هنا. D'accord? D'accord? كي تكوني هنا خرجتي منا تنجمي ديري هاد لابروكسيماسيون. باغ كونط واذا كنتي هنا في هذا الدومين في الوسط راني نقول هنا بريتو ماكش تشوفوا. الوغ كاين هذا الدومين راك تشوفوا هاوليك. انتي كي تكوني هنا ما تقدريش تقولي هنا باللي جو بو نيغليجي H3 بلس ديفون C0. باغ كونط كي تكوني هنا تنجمي تقولي داكور باسكو كي تشوفي هنايا AH وين راهو واصل. داكور ça veut dire que les H3 plus sont négligeables. D'accord? Je pense ما نقدرش نفهم qu'il me faut un tableau. لو كان نصيب un tableau la prochaine fois نجيب un tableau هكا vous allez mieux comprendre. Avec comme ça sur le l'akhor c'est impossible de travail. Mais انتي mademoiselle واش تشدي faut pas vous encombrer la tête. واش تشدي باللي عندي انا سيت فاب نروح نطبق لا relation pH égale à 1/2 de pK moins l'oxygène. اذا صرت la valeur inférieure à pK moins 1 c'est bon. Le pH تاعي calculé par هاد la méthode il est bon. ما صبتوش صغير على pK moins 1 واش نروح ندير البيلون دو ماتير البيلون تشارج ونحل معادله من الدرجه الثانيه سي تو. دونك على حسب H3 بليس اذا كان نيجليجابل نديرو لا ريلاسيون جينيراليزي اذا ما كانش نيجليجابل نديرو لا ريلاسيون الاولى. اكزاكتومون. الوغ انتي اسكو انتي هكا الي نيجليجابل ولا لا؟ Je peux pas voir parce que ما تقدريش تعرفي سي سا. الوغ سي بور سا واش راني نقول لك دون لي ليفر بارفوا يقول لك ندير اون بروميير ابروكسيماسيون وديري اون دوزيام بصح ما يقولكش وقتاش نديرهم. اي سي لو دياغرام هذا هو اللي يبين لي علاش نستعمل هنا ونستعمل في هذه الحاله هذه وفي الحاله هذه نستعمل هذه العلاقه. داكور وي ميرسي بوكو مدام. تشدي هذا لا ميثود ما تحبش تفهمي حاجه واحده اخرى. داكور très bien. Les polyacides قلنا كيف donc le polyacide oui. لو كا تاع باز فورت باش نديرو هذيك لا ريلاسيون لو بي اش لازم يكون سوبيريور على بي كا ا بلس 1. باس فابل ماشي باس فورت. ايه باز فابل باز فابل. Le pH لازم يكون supérieur à pKa plus 1. D'accord, merci. D'accord, voilà. Très bien. نجيو لي polyacides. قلنا البولياسيد باش نحسب le pH je vais le considérer comme un monoacide. Donc نطبق عليه la même méthode اللي استعملناها في les polyacides و les polybases كيف. Une polybase c'est vrai que عندها كما راكم تشوفوا هنا l'acide carbonique عنده le bicarbonate plutôt le carbonate disodium هذه هي le Na2 c'est une dibase. donc normalement عندها 2 KB هاي لك عندها le KB1 وعندها le KB2. alors احنا راكم تشوفوا برك باش ما تتخلط لكمش هنا اللي كاتبه KB2 KB1. d'accord علاش نكتب KB2 KB1 parce que généralement KB1 يخرج من KA1 والKB2 يخرج من KA2. واش من KA1 واش من KA2 vous allez me dire bon je sais que certains d'entre vous حتتخلط لهم هنا parce que شوفوا قلنا une base نعرفوها بلي PKA تاع لاسيد. donc هذه لا باس يعني حنعرفها بلي PKA تاع لاسيد كربونيك ولي PKA تاع لاسيد كربونيك هاهم هاو PKA1 هاو PKA2.
D'accord? Alors, le KB1 يخرج من KA1 و le KB2 يخرج من KA2. هذا هو التوضيح. D'accord? Bon, حنا on va pas في l'examen مش حنحط ندير لكم دي كيسيون على لي بولي اسيد لي بولي باز. هنا مديتهم برك باش تعرفوا باللي كاين دي اسبيس يعطوا لهم بولي اسيد وكاين دي اسبيس يعطوا لهم بولي باز. سي تو. D'accord? Donc حنا on préfère travailler avec les monoacides et les monobases. Les ampholytes اللي كنا حكينا عليهم tout à l'heure. واش قلنا un ampholyte? Un ampholyte est une espèce intermédiaire تاع un polyacide. خذينا le cas تاع l'acide carbonique. Voilà. هاوك l'espèce intermédiaire تاعو. D'accord? HCO3 هذا c'est un ampholyte. راك تشوفوا هنا il peut capter un proton وهنا il peut libérer un proton. D'accord? Alors, باش تحسبوا le pH des ampholytes, la méthode c'est pas la peine de la voir. On vous demande pas la démonstration, on vous demande de retenir cette relation. Qui يكون عندي un amphoter ou un ampholyte, le pH تاعو c'est 1,5 de pKa1 plus pKa2. راكو شايفين pKa1 pKa2. Alors انا نمد لكم par exemple l'acide oxalique اللي شفتوه قبيله واللي مديت لكم عليها un exemple. Voilà, l'acide oxalique. D'accord? L'acide oxalique. Donc l'espèce amphoter تاعو هايليك اللي كنت قلت لكم عليها قبيله. Donc outil dessin هايليك l'espèce amphoter تاعو. نحب نعرف le pH تاع هذه l'espèce. واش ندير 1,5 de pKa1 plus pKa2. هاوليك pKa1 هاوليك pKa2 نجمعهم 1,2 plus 4,3. 1,2 plus 4,3. Donc je vais chercher un peu sur ma calculatrice. Pas mal. Comme je calculatrice Thomas. 1,2 plus 4,3. 4,3 égale divisé par 2 égale donc c'est 2,75. Le pH des amphotères, c'est 1,5 de pKa1 plus pKa2. Et les amphotères, c'est quoi? C'est les intermédiaires entre les intermédiaires, tu as les polyacides ou là les polybases. Il n'y a pas que les polyacides limite. Il n'y a pas que les polyacides limite intermédiaires. نروح مثلا la polybase هذه. La polybase اللي كنا شفناها تاع الاخر بيكاربون هذه هايليك. بون هنا ما كتبتش لي زيكيليبر تاعها mais vous pouvez constater que le HCO3 هاوليك هو l'amphotère. alors هنا هذا l'amphotère اللي راهو هنا تجيو تحسبوا son pH c'est 1,5 de pKa1 plus pKa2 divisé par 2. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Madame, j'ai pas compris. C'est quoi la valeur de pH1, pKa1 et pKa2 sur 2? C'est quoi? C'est le pH تاع l'amphotère هذا. Ah, d'accord. C'est le pH تاع l'amphotère. كي يكون عندك un polyacide, كي يكون عندك une espèce bon je vais essayer d'écrire هنايا peut-être نكتب هنا خير. Donc يكون عندي une espèce insertion équation هاي كليك نقدر نكتب. عندي un acide هاوليك. عندي un acide. Je vais juste écrire parce عندي الورد هنا نكتب بالورد. عندي un acide هايلك. عندي un acide AH2. D'accord? L'acide هذا AH2 il va se dissocier. D'accord? Il va se dissocier. Un équilibre de dissociation. واش راح يمد لي؟ راح يمد لي AH-. Voilà. AH-. D'accord? حيمد لي AH- plus حيمد لي H3 plus. D'accord? هاي لك H3 plus نكتبها. هاي لك. أنا c'est juste pour vous expliquer parce que نقدر نكتب. ومن بعد هذا عندي أسيد. ومن بعد AH- هذا يزيد encore il se dissocie. D'accord? هذا AH- يزيد il se dissocie. Donc il va se dissocier encore. Il va se dissocier encore. Alors AH-. Soyez patient s'il vous plaît, parce que ce n'est pas évident de travailler comme ça. Coller H-, il va encore se dissocier.
D'accord, il va encore se dissocier. Il va encore se dissocier. Excuse. Allez, qui va encore se dissocier. واش حيمد؟ حيمد A de moins. أو راح له الH تاعو الآخر. راح يمد لي A de moins. Encore plus H3 plus. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre avec moi. Encore plus H3 plus. Voilà. Alors, هنا وين راح l'enfauteur? L'enfauteur وين راح؟ هذا هو c'est l'espèce intermédiaire. C'est AH-. D'accord? AH- هذا كي نجي نحسب son pH. D'accord? C'est 1,5 de pKa1 plus pKa2. هذه هي. D'accord? Est-ce que c'est clair? Très bien. نعاود نولي j'efface tout ça. Voilà, parfait. Les amphothères. Le pH des mélanges. Maintenant, le pH des mélanges, justement, il me dit d'aller tout un exercice, c'est l'exercice 2. Ou que tu me dis de le corriger détaillé, je ne sais pas si vous l'avez reçu ou pas, d'accord? Que tu me dis de le corriger détaillé, parce que un a fait le corriger tout par la suite, dites-moi l'exercice 4, parce que pour moi, j'ai supposé que les autres corrigés كنت بعتهم, d'accord? Donc, je te fais bien la partie, il faut revenir à l'exercice 2 de la série. D'accord? Alors, les mélanges, en fait, c'est facile à comprendre. On dit 3 situations. Soit on dit 2 acides forts, soit on dit un acide fort et un acide faible, soit on dit 2 acides faibles. Mais on dit autre situation que ça. Qui te les bases kif kif. Soit que vous mélangez 2 bases fortes, soit que vous mélangez une base forte avec une base faible, soit que vous mélangez 2 bases faibles. D'accord? Donc, j'ai détaillé, chaque fois نحكيو بزاف على les acides parce que واش نشوفوا pour les acides يقعد applicable pour les bases. D'accord? كي يكون عندي un mélange de 2 acides forts, نحوس le pH maintenant à la solution تاعي totale. Le pH, c'est moins log C1 plus C2. D'accord? Avec C1 et C2, d'accord? Sans la concentration تاع l'acide الأول et l'acide زوج dans la solution. D'accord? Dans la solution. علاش راني نأكد على هذا le point? Parce que أنا مثلا supposons que j'ai mélangé, نكتب هنا, supposons que j'ai mélangé un acide AH. Bon, je ne vais pas écrire ici. Je vais pas écrire ici. Je vais écrire là. Supposons que j'ai mélangé AH1. Allez, c'est bon. Je ne vais pas écrire ici. Allez, c'est bon. Je vais écrire ici. Je prends un acide AH1. Ah, zut. Bon, je vais écrire ici. Voilà. Je prends, voilà. Je prends un acide AH1. AH1 de concentration C1 ou maintenant un volume V1. C'est normal. Les prélèvements. Je prends un volume V1. Vous dites une concentration C2, un volume V2. D'accord? Dites un volume V2, mais AH2 de concentration C2. D'accord? Maintenant, quand j'ai les mélanges, AH1 et AH2, ils ont une concentration différente parce que ils sont dans le mélange maintenant. Alors, هنا كي نجي نعوض في هذه العلاقة باش نحسب le pH, لازم نستعمل les nouvelles concentrations في الميلانج. وهذا le calcul il a été détaillé في الكوريجي. Bon, هنا ماهوش كاين le détail, بصح في الكوريجي تاع la série, j'ai détaillé le calcul. D'accord? Donc, j'insiste sur ce point. On dit que j'ai mélangé un volume V1 d'un acide fort A1H de concentration C1 ou j'ai mélangé un volume V2 d'un acide A2H de concentration C2, il dit le nouveau pH. D'accord? Alors, je vais le nouveau pH. pH est égal à moins log C1 plus C2. Avec C1 et C2, mais chez les mêmes. C'est les nouvelles concentrations dans le mélange. D'accord? Ou le détail dans les calculs, l'exercice 2 de la série. Je ne peux pas écrire plus.
Maintenant, si je mélange un acide fort avec un acide faible, comme vous le voyez, l'acide fort كتبته ب A majuscule ou l'acide faible كتبته ب A minuscule. Je les mélange. Alors, dans ce cas, il dit que le pH هو directement moins log C1. C1 واش هو؟ c'est la concentration de l'acide fort. واش معناتها؟ معناتها كي نخلط un acide fort avec un acide faible, l'acide fort هو qui impose le pH. D'accord? Donc, il faut pas, je ne vais pas tenir compte de la concentration de l'acide faible. نجي maintenant le cas de deux acides faibles, هامليك deux acides faibles كتبتهم بين زوج avec A minuscule. عندي une formule هايليك pH est égal à moins 1,5 de log Ka1C1 plus Ka2C2. ونأكد على هذا البوان باسكو ماهيش واضحه هنا. C1 et C2 c'est les nouvelles concentrations dans le mélange. D'accord? ماشي les concentrations initiales اللي حطيتهم. C1 et C2 c'est les nouvelles concentrations dans le mélange. وهنا في الكو في التي راني درت لو كالكول ديتايي وحطيت لكل حاله ان اكزامبل. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Très bien, on continue. ما فهمتش. واش ما فهمتش؟ Est-ce que c'est clair? نعم. Oui, j'entends pas. Le cas d'acide fort avec acide faible. Eh? J'ai pas compris comment calculer le pH. Acide fort, acide faible. Alors, qui qu'on a un mélange acide fort, acide faible, le pH, c'est celui de l'acide fort. Tout simplement. Je roule l'acide faible, mais il bêche. علاه ما يبانش. Donc نقول لك على c'est très simple. شوف هذه la relation, la dissociation. عندك l'acide fort, il va se dissocier totalement. يمد لك H3+. هنا A-. ما ينجمش يعاود يرفد le proton ويعاود يمد AH. C'est impossible. Parce que عندك هنا un acide fort. L'acide faible هنا, il va donner un équilibre. C'est-à-dire qu'à tout moment, A- peut reprendre les protons et يعاود يمد AH وبعد AH يعاود يمد A- et ainsi de suite. C'est une balance. D'accord? Alors انت كي تحطهم مع بعض واش يصرى؟ AH مد H3+. D'accord? وحنا نعرفوا باللي dans un équilibre كي نزيد في les produits واش يصرى؟ l'équilibre وين يروح؟ يروح à droite ou à gauche? Voilà celui qui a posé la question. l'équilibre تاعك هاك عندك ان équilibre هاوليك. داكور؟ انت حتزيد له لي H3+. منين جاو لي H3+؟ جاو من لا ديسوسياسيون تاع الاسيد الاول باسكو تاك حتخلطهم مع بعض. l'acide fort il se dissocie يمد H3+. H3+ حينزادوا مع لي H3+ تاع لو دوزيام اسيد. هذا راك حتزيد له دي H3+ بزياده ماشي نتاوعو جاوه من ان اوتر اسيد. l'équilibre وين يروح؟ يروح à droite ولا à gauche؟ يروح à gauche parce que c'est une compensation. Pour garder son équilibre il consomme واش زدت له نتايا. d'accord? et donc l'acide واش يولي؟ la dissociation تاعو elle va reculer. d'accord? donc هو déjà avec un acide faible. oui. Madame, le cas de acide faible, acide fort. La concentration اللي نديروها est-ce que la concentration تاع l'acide في nouvel mélange l'acide fort في le mélange في الميلانج bien sûr toujours في الميلانج. مدام oui. يتسمى هذاك السي 1 والسي 2 في الميلونج تاع باسكو ما نستعملوش هذوك الاولانيين اللي يمدوهم ما الناس. نستعملوش الاولانيين نستعملوا جدد في الميلانج. ما نحسبوا لا كونسونطراسيون تاع في لا سوليسيون اللي فيها V1 plus V2 هو لو في توتال. اكزاكتومون نحسبوا في الحقيقه نورمالمون هنا نكتب C1 بريم نكتب C1 بريم C2 بريم. نورمالمون انا لاني جي فوار ايسي نكتب C1 بريم C2 بريم.
باش تعرفوا باللي سي لي نوفيل كونسونطراسيون في الميلونج. دو توت فاسون لي ديتاي تاع الكوريجي راهو فيه الحساب ديتاي. Ok, merci. D'accord? Merci, C'est bon? Sarah. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, نعم. la nouvelle concentration, c'est le nombre divisé par le... Mademoiselle, هادو لي كونسونطراسيون تاع الليسي ماشي تاع بروغرام تاع شيمي جينيرال تاع بروميير اني à la fac. D'accord? Oui. Ah, il faut revoir. Alors, انتي باش تحسبي la nouvelle concentration C1. D'accord? C1 prime. D'accord? كيفاش ديري؟ شكون راهو معايا؟ مادموازيل. وراهي celle qui a posé la question. Alors, c'est... Enfin, je ne vais pas répondre parce qu'elle n'est plus là. Madame, excusez-moi. هنا في الليسي كنا d'habitude on utilise la quantité de la matière. سمعنا بها شغل جاتنا شوية واعر. Oui, je sais. Mais sauf la chimie, elle est kiff partout. T'as le lycée, t'as l'akhor كاع يتشابهوا. Mais normalement, c'est la même méthode, madame. C'est la même méthode. Alors, واش دير؟ شوفوا, s'il vous plaît. أنا واش je vous demande d'aller consulter le corrigé parce que le corrigé راهو détaillé, فيه la méthode détaillée. D'accord? Donc أنا إذا إحنا نعاودوا نوليو les exercices. إذا كي نعاودوا نوليو les exercices, vous allez voir les parce que واش حبيتكم تفهموا ما نخلطوش الكور مع التيدي سينو ما تفراش. D'accord? أنا je veux terminer avec le rappel de cours باش نروح les exercices, c'est plus intéressant. فهمتوني؟ Voilà, oui, madame. c'est la même chose, c'est la même méthode. تقدر تحسب قبل la quantité de matière ومن بعد ترجعها في الفوليوم جديد. D'accord? مثلا إذا عندك C1 هاي عندي نكتب هنا هاي je vais écrire ici. إذا عندك C1 allez insertion équation attendez insertion équation ici je vais insérer une équation ici insertion équation نعطيكم comme مثال parce qu'apparemment ça pose problème. عندي C1 نحسب N1 le nombre de moles كيما راكم عارفين نديروا في الليسي نحسب le nombre de moles N1. D'accord? Le nombre de moles N1 واش هو؟ C'est C1V1. C1V1 très bien. Allez, نحسب C1 voilà C1 fois V1 هذا ما كان C1 fois V1 très bien fois V1 vous voyez c'est difficile d'écrire fois V1 ومن بعد واش ندير هذاك لو نومبر دو مول يا سيدي دوك نجي نحسب C1 prime insertion équation نجي نحسب C1 prime voilà هاوليك C1 prime C1 prime ça sera ça sera N1 voilà, divisé par V total. Exactement. C'est N1 هاوليك N1 اللي حسبتوه قبيله. فوالا انا الديتاي ما درتوش في الكود بصح درتو في في توتال. واشنو هو في توتال؟ في توتال هو مجموع في 1 بلس في كيف داكور. Voilà. Très. Même chose, on applique la relation هايليك هاي pH égale à moins log C1 prime plus C2 prime. Très bien. كي يكون عندي deux bases, deux acides faibles, عندي ثاني هاد la relation avec C1 C2 كيف C1 prime C2 prime. D'accord, أنا اللي راني oui c'est un كي يكون ان اسيد فابل مع ان اسيد فور نستعملوا موان لوغ سي ان تاع الاسيد فور باسكو الاسيد فور هو اللي شغل يغلب. هو اللي يغلب سي لو تيرم داكور. اوكي تسمى شغل هو اللي اثرنا على لو دياغرام تاع لو بي اتش. هو اللي اثرنا على لو بي اتش. علاش دوك نقول لك باسكو هاي سكو جيتي اون تران ديكسبيكي ليتيديون هذيك بعدا راحت فوالا هنا
هاوليك لو دياغرام mélange d'un acide fort. هاوليك l'acide fort يمد لي H3+. وهاوليك l'acide faible يمد لي ثاني H3+ تاعو. هادو لي H3+ تاع l'acide fort وهادو ما لي H3+ تاع l'acide faible. هنا كون عندي équilibre كي نزادوا له هنا لي H3+ على l'équilibre يروح لهنا يروح à gauche. داكور يروح à gauche l'équilibre يولي يروح بزاف هكا. الوغ l'acide واش يولي لا ديسوسياسيون تاعو تنقص. وإذا لا ديسوسياسيون تاعو تنقص شغل يولي ما يمدش لي H3+. وإذا كان ما يمدش لي H3+ ما راحش يأثر في البي اتش. Par rapport à l'acide fort, تكون عنده une dissociation totale, ça ما يمدنا plus que le H3+. سما شغل يبدا هو يأثر. في البي اتش اللي يمد ال H3+ هو الفور. D'accord. Oui, merci. Effacer les dessins, mode normal. Très bien. Pour les bases, kif. Réflexion wahda. Attendez, je vais charger mon PC parce que je déchargé. Voilà. Alors, pour les bases, kif. D'accord. Comme base forte, c'est AC2 bien sûr. C'est dans le mélange, d'accord. Acide fort, base forte, c'est comme si la base forte elle est terbah. Donc pH égale à 14 plus log C1. Et puis base faible, comme la relation head. Alors je vous prie s'il vous plaît de consulter l'exercice 1-2 parce que tel cas normalement اللي راهو فهم bien يقدر يحل facilement l'exercice 1, l'exercice 2. D'accord. On dit maintenant les sels. On dit maintenant le pH des sels. Alors, un sel, c'est quoi? Un sel, c'est quoi? Un sel, c'est lorsque vous mélangez un acide avec une base. Un sel, c'est lorsque vous mélangez un acide avec une base. Un sel, c'est-à-dire qu'il y a les étudiants, مثلا كيما قبيله حكيت على les ampholites, قلت لهم هاوليك l'ampholique, c'est l'espèce intermédiaire تاع ان بولياسيد. يقول لك بصح انا علاش نحوس نحسب ليسبيس انترميديير وحدها ولا كذا جو سي بصح حنا عندنا دي كومبوزي اون شيمي يا با مال دو كومبوزي. تقدروا مثلا تصيبوا ان كومبوزي على هذا الشكل KHCO3 داكور. هذا الكومبوزي داكور. هذا سي ان سيل هكذا سي ان كومبوزي سو فورم دو بودر داكور. Si vous le mettez en solution, نحطه en solution. Allez, نحطه en solution, il va se dissocier. كاينه حاجه لازم تعرفوها. Les sels qui نحطوا en solution, ils se dissocient totalement. D'accord. ما كاينش un équilibre de dissociation. Il va y avoir une dissociation totale. هذا نحطه en solution, il va se dissocier. واش حيمد لي؟ D'accord. واش حيمد لي؟ حيمد لي K plus, d'accord. حيمد لي K plus HCO3 moins HCO3 moins. Très bien. Vous voyez? Alors هذا le sel, vous voyez c'est un composé جبتوه من laboratoire حليتوه درتوه في الماء واش مد لي هذه l'espèce. Bon, هذه ما عندهاش pH parce que ce qu'on appelle un ion spectateur. هذا ما يقدر يكابتي بروتون ما يقدر يليبري بروتون. Par contre هذه l'espèce تقدر elle capte un proton. D'accord. وكي elle capte un proton كيفاش تولي؟ Quand elle capte un proton راح تولي H2CO3. Voilà, très bien. H2CO3. D'accord. Comme تقدر elle perd un proton. Et dans ce cas, quand elle perd un proton, elle CO3 2. D'accord. CO3 2. Vous voyez? Donc, un CO3 a un caractère en fauteuil. نجي نحسب son pH parce que j'ai pris un sel, حطيته en solution, je veux connaître son pH. C'est 1/2 de pKa1 plus pKa2 parce que هذه c'est une espèce en fauteuil. Les pKa1 les pKa2 منين نجيبهم؟ Généralement, يجيو تاع هذه l'espèce, تاع l'acide carbonique. D'accord? Parce que هذا هو اللي يمد هذه les deux espèces. Vous voyez? Donc, il ne faut pas تخممكم يروح الحاجات تخلطوا.
Tout à l'heure, c'est vrai كنت نحكي على les polybases وفتحت قوس قلت نحكي على les espèces amphotères parce que l'amphotère ماشي غير l'eau qui est amphotère. Toutes les espèces intermédiaires, les polyacides sont des amphotères. Je sais que certains étudiants يقول لك بصح انا علاش نحوس نحسب l'espèce intermédiaire هذيك نحسب لها pH خير راني نحسب pH تاع les polyacides وتتخلط له. C'est ça, c'est parce que l'amphotère يقدر يكون n'importe quelle espèce qui est disponible au laboratoire. N'importe quelle espèce اللي مثلا je fais réagir تخرج لي هذه l'espèce لازم نعرفها. C'est-à-dire il faut la reconnaissance de l'espèce ou il faut نعرف نحسب son pH parce que beaucoup d'étudiants انا قريت le module هذا de chimie analytique en deuxième année pharmacie pendant 15 années و chaque fois كنت نمد des exercices simples نمد لهم des espèces نقول voilà عطيوني le pH تاع هذه l'espèce plutôt plus simple que ça كنت نمد une question كل عام نمدها parce que pour moi c'était نعرف est-ce que l'étudiant il a compris قولوا لي برك هذه l'espèce le pH تاعها il est supérieur à 7 ou égal à 7 ou inférieur à 7. Alors, إذا l'étudiant ما عقلش l'espèce ما يعقلهاش est-ce que c'est un sel est-ce que c'est un amphotère est-ce que هذه واش تكون ما يقدرش يحسب son pH وإذا ما قدرش يحسب son pH ما يعرفوش est-ce que يخرج له supérieur à 7 est-ce que يخرج له égal à 7 est-ce que يخرج له inférieur à 7. C'est pour ça que la parenthèse اللي حليتها قبيله c'est juste باش تعلموا تعقلوا les espèces. D'accord. نعاود نرجع هنا je vais effacer ça parce que c'est en plus. نعاود نرجع les sels. Les sels قلنا elles sont obtenues généralement quand on mélange un acide avec une base. Ceci dit ما نحتاجش انا كيما le raisonnement تاع درك ما نحتاجش نخلط un acide et une base pour obtenir un sel parce que نعطي comme exemple. Si vous parlez de KCl, NaCl, c'est le sel que vous connaissez tous. NaCl, c'est le sel blanc اللي تعرفوه. أنا باش pour obtenir NaCl ما نحتاجش نخلط في داري احتجت NaCl ما نحتاجش نخلط HCl مع NaOH باش يخرج لي NaCl. هذه واش حبيتكم تفهموا. Il y a des espèces qui existent. Elles sont là. D'accord? حنا نقولوا elles sont obtenues lorsqu'on mélange parce que pour synthétiser NaCl يعني في اللابو حبيت نخدم NaCl لازم je mélange un acide fort NaCl بصح نجم نشري NaCl comme ça. D'accord? Donc نعاود نولي les sels. Donc les sels sont obtenus lorsqu'on mélange un acide et une base quel que soit. D'accord, on a acide faible avec une base forte, acide faible avec une base faible ou là acide fort avec une base forte. C'est les combinaisons les عندي. D'accord, 4 combinaisons en fait. Il y a 4 combinaisons. Acide fort avec une base forte, acide faible avec une base faible, acide faible avec une base forte ou base faible avec un acide fort. Ou كاع les combinaisons راني مدتهم هنا في الcours. Alors le sel qui نجيب NaCl lorsque je le mets en solution, il va se dissocier totalement. هذه ما تنحيوهاش من راسكم. ما تمدليش un équilibre, تمدلي une dissociation totale. D'accord? Une dissociation totale. Ou un sel, il est caractérisé par son KH, ce qu'on appelle sa constante d'hydrolyse. D'accord? Sa constante d'hydrolyse. D'accord? Très bien. نجيو le calcul تاع le pH. Calcul تاع le pH des sels. D'accord? ناخذ le premier cas, les sels qui sont issus d'acide fort et de base forte, qui m'a NaCl. هايليك, j'ai mélangé NaOH plus HCl, مدلي NaCl. D'accord? Que vaudra le pH هذايا? Que vaudra ce pH? Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, le cas c'est simple, je m'attarde sur l'explication. Généralement, quand on mélange un acide fort avec une base forte, le sel le pH il est neutre. Dans l'encadré, il est là. D'accord? Le pH il est égal à 7. Donc, tout tout ce paragraphe, le pH les sels اللي يجيو من un acide fort et une base forte, le pH تاعهم est égal à 7. D'accord? NaCl, le pH est égal à 7. KCl, le pH est égal à 7. Tous les sels issus d'un acide fort et d'une base forte, le pH il est égal à 7. D'accord? Donc, هنا ما نعاودش l'explication. هذا الباراغراف لو الناس تحبوا تقراوه c'est juste باش
برحنوا d'accord mais là je vous dis il suffit نحفظ واش هو كاين في l'encadré هذا لازم نعرفه لازم نعرف لو سيل هذا منين جا اسكو كي نكتب كاسيل تعرفوا هذا لو سيل قال هذا لو سيل جا من ان اسيد فور باس فور دونك لو بي اتش تاعو il est égal à 7 d'accord نروحوا الان بي اتش تاع السيل اللي جا من باس فورت ان اسيد فابل باس فورت ان اسيد فابل خذيت لاسيد اسيتيك Madame, هاوليك نعم est-ce que le KOH c'est une base forte? bien sûr tous Ah, les ok. hydroxydes sont des bases fortes d'accord Ah, tous ok, les merci. hydroxydes sont des bases fortes où il n'y a pas que les monohydroxydes parce que quand monohydroxydes genre KOH NaOH ou quand les dihydroxydes comme BaOH2 CaOH2 d'accord هذوما les Ok, hydroxydes الكل c'est des bases fortes fort. d'accord très Ok, bien merci, madame. maintenant نجي un sel اللي جانا من une base forte un acide faible voilà على l'exemple CH3COH un acide faible avec une base forte le sel تاعي هذا هو c'est NaCH3CO donc au fait ما نكتبوش هكا en fait ما نكتبش ça c'est la réaction en fait يكتب هكا d'accord ينكتب CH3 فكي نكتبو هكا je pense تعقلوه CH3 CO NA voilà هاوليك لو سيل هكا ينكتب alors كي نكتب لكم هذا لو سيل d'accord نتوما مديت لكم هذا لو سيل دايوغ في لا سيري مش لي جون اللي قراو لي كوريجي تاع لا سيري بوتيت مع التالي جوستومون زدت ان اكزرسيس على لي سيل هاد الاكزرسيس ما كانش كاين في لا سيري او ديبي مي زدتو في الكوريجي اللي راهو قرا الكوريجي راه صاب هاد الاكزرسيس نكتب لكم هاد الاكزرسيس نكتب لكم هاد لو سيل نقول لكم حسبوا لي لو بي اتش نتوما واش ديروا تروحوا vous écrivez son équation de dissociation d'accord تكتبوا sa réaction de dissociation حنا واش قلنا les sels en solution aqueuse واش يصرى لهم ils se dissocient totalement très bien alors هذا il va se dissocier واش راح يمد لي CH3 COO moins d'accord plus Na plus n'est-ce pas d'accord هاوليك هذا il se dissocie totalement يمد لي CH3CO- plus Na plus d'accord maintenant نجيو نتوما تشوفوا هذا الاسبيس d'accord est-ce que Na plus parce que نحب نحسب لو بي اتش تاعها est-ce que Na plus ياثر على البي اتش non d'accord شكون الاسبيس اللي تاثر على البي اتش هي هذه وهذه واش هذه سي كوا هذه سي كوا واحد فيكم يجاوبني هذه سي une base forte faible non faible c'est une base faible donc هايليك l'espèce اللي تاثر على البي اتش هذه c'est une base faible d'accord donc هذه هي اللي elle va gouverner le pH هي اللي حتمد le pH parce que هذا مش il va pas influer sur le pH donc regardez واش كتبت هنا en conclusion on dira que le pH d'un sel d'acide faible et de base forte se ramène tout simplement au calcul du pH d'une monobase faible, puisque ce sel a un comportement acido-basique de monobase faible. Le sel qui est en solution, il se comporte comme une monobase faible. D'accord? D'accord? Parce que هذا ما يأثرش. D'accord? Donc tout simplement انا باش نعرف نحسب لو باش واش ندير كي يمدوا لي ان سيل نروح نكتب لا رياكسيون دو ديسوسياسيون باسكو ني عرفته هو يسو ديسوسي توتالمون يسو ديسوسي ونشوف لي اسبيس شكون هي اللي elle peut capter des protons ولا elle peut libérer des protons نعم مدام هذاك ال CH3CO- قلنا باللي سي ان فابل كيعطيو لنا بي كا تاعو في ليكزارسيس سما نقولوا اسيد فابل اوكي سي بون جوست شوف بكري كي كنتو في الليسي كانوا يقولوا لكم حاجه
qui n'était pas totalement fausse, qui n'était pas totalement vraie. يقول لك un acide fort, on associe une base conjuguée faible ou une base forte, on associe, c'est ça, d'accord? هذه ماهيش صحيحة, c'est pas vrai. وفات التعبير الصحيح هو un acide de force moyenne, d'accord? On associe une base de force moyenne, d'accord? Un acide qui est très fort, on associe une base de force nulle. Et à une base qui est très forte, on associe un acide de force nulle. وكيفاش تفهمها؟ نعطيك HCl. HCl, c'est un acide qui est très fort, d'accord? La base تاعو Cl-, c'est une base de force nulle. Ce n'est pas une base faible, d'accord? La base, c'est quoi? La base, c'est une espèce qui capte le proton. Ou Cl- est une base de force nulle, c'est-à-dire que Cl- il ne peut jamais reprendre son proton, d'accord? Maintenant, qui dit les acides de force moyenne? شكون هما les acides de force moyenne? C'est les acides, les pKa, ils sont compris entre 0 et 14. Les pKa, ils sont 0 et 14. Alors, les acides, les pKa, ils sont 0 et 14. L'acide faible, la base conjuguée, elle est faible aussi. Wesh, parce que عندي la fameuse relation اللي تقول باللي pKa plus pKb est égal à 14. عندي une balance. D'accord? Oui. ما يقبلش un acide fort on lui associe une base faible بهذا المعنى, c'est faux. D'accord? Donc, comme l'acide acétique عنده son pKa de 4,75, l'acétate هذه la base, l'acétate راح تكون une base faible هي ثاني. D'accord? Base faible. L'acétate هذه c'est une base faible. D'accord? Ou le pH تاع le sel اللي هو هذا n'est autre que le pH تاع هذا. وهذا c'est quoi? C'est une base faible. Pour des gens اللي me posent la question, parce que moi parfois je devine les questions, يقولوا لي ايه واش من العلاقه نطبق؟ Alors dans les sels نطبق les relations généralisées. بمعنى انه اذا كان عندي un acide faible نطبق la relation pH égale à 1,5 de pKa moins log C. وبمعنى إذا كان عندي une base faible نطبق la relation pH est égal à 7 plus 1,5 de pKa plus log C. هذو هما les relations généralisées. C'est-à-dire ما نروحش نفيريفيي ونشوف حل المعادلة من الدرجة الثانية ونكتب البيلون de matière, bilan de charge. Je ne vais pas faire tout ça. Dans les sels, عندكم le droit تستعملوا les relations généralisées. C'est-à-dire acide faible, pH égal à 1,5 de pKa moins log C. Base faible, pH égal à 7 plus 1,5 de pKa plus log C. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Donc là, je peux continuer. Madame, نعم. في هذا لو كان نستعملوا la relation généralisée. Généralisée. Les sels تستعملي les relations généralisées. La concentration اللي نديروها تاع le sel c'est 0. هي لا ميم. شوفي هنا مادموازيل. ديري تاع الميلانج bien sûr. تاع الميلانج هايليك. C'est toujours dans le mélange parce que là فتي vous lui rajoutez des choses, la concentration تتبدل. Ça c'est clair. D'accord? D'accord? Très bien. Alors, acide fort, base faible. عندي دوك حنا قلنا عندي 4 حالات. عندي ان سيل acide fort, base forte. شفناه قبيله. قلنا لو بي اتش تاعو جينيرالمون يكون ايغال 7. خدينا ان اكزومبل ان ACL, KCl اكسيتيرا. وبعد شفنا الحاله الزوجه كي يكون عندي ان acide faible خلطته avec une base forte. قلنا لو بي اتش يخرج هو celui تاع une base faible. Maintenant on va voir الحاله الثالثه, c'est-à-dire là où je mélange un acide fort avec une base faible. هايليك. J'ai pris un exemple, خلطت une base faible avec un acide fort. En fait, le sel هاوليك بصح نتوما bien sûr vous pouvez pas le voir. حنا كيفاش نقولوا le sel NH4 Cl. هاوليك le sel comme ça. D'accord? C'est ça le sel NH4Cl. نروح نشوف او مد لي انا l'exercice, مد لي هذا le sel قال لي حسبي لي le pH. نروح نشوفوا comment il va se dissocier. Il va se dissocier totalement.
d'accord. واش حيمد لي quand il va se dissocier totalement oups ندير هنا voilà واش حيمد لي يمد لي 1H4 plus d'accord يمد لي 1H4 plus d'accord plus يمد لي Cl moins d'accord هاي واش مد لي Cl moins انني نعرفوا باللي c'est une base de force nulle ما يقدرش الكاب de proton donc il va rien faire ici تبقى لي une seule espèce qui va imposer le pH هي NH4 plus و NH4 plus واش تكون est-ce que c'est une base c'est un acide parce que c'est l'acide conjugué تاع l'ammoniac donc au final هذا le sel اللي هو il est issu d'une base faible d'un acide fort, le pH تاعو, ça sera celui d'un acide faible. Haïdik la conclusion, on dira que le pH d'un acide fort et de base faible a le même comportement au niveau du pH qu'un monoacide faible. Et donc, هنا كي نجي نحسب son pH, نطبق العلاقة pH égale à 1,5 de pK1 moins log C. D'accord? نجي le dernier cas qui يكون عندي un mélange entre un acide faible et une base faible. Un mélange entre un acide faible et une base faible. هاوليك un exemple. Bon, هنا le sel ماهوش باين لكم راه le sel. نحن نكتبه لكم هنا. D'accord. Alors c'est CH3. C'est CH3. CO NH4. هاوليك ça c'est le sel. هذا حتحطوه en solution. Il va se dissocier. D'accord, en solution, il va se dissocier totalement. D'accord, il va se dissocier totalement. Maintenant, واش حيمد لي donc حيمد لي يمد لي CH3 حيمد لي CH3 COO moins. D'accord, وراح يمد لي plus NH4 هيمد لي NH4 plus. Voilà. واش راكم تلاحظوا هنا contrairement à tout à l'heure les deux espèces peuvent participer aux échanges de protons. Donc les deux espèces حيأثروا ولا elles vont influer le pH final. Et donc finalement on va avoir une expression prête. Un sel مازال الوقت كي يكون عندنا un pH تاع un sel تاع un pH d'un acide faible et d'une base faible هايديك la relation pH égale à 1,5 de pKa1 pKa2. alors pKa1 pKa2 هذه العلاقه راهي تشبه في تاع لي زونفوتير بصح ماشي كيف ما تخلطوش باسكو pKa1 تاع لاسيد الاول باسكو راكم تشوفوا كاين هذا والpKa2 تاع ليسبيس الزوجه. داكوغ تاع الاسبيس الاولى تاع الاسبيس الزوجه. داكوغ الوغ حاجه نقولها لكم لي ديمونستراسيون انا مديلكم ا تيتر انديكاتيف نتوما فو نيت با اوبليجي تحفظوا لي ديمونستراسيون شدوا لي لي زونكادري ils sont importants. نعم le pKa et le pKa2 تاع من نديرهم مثلا هنا شوفي مثلا هنا خذينا شوفي هنايا وقعتي خذينا لاسيد اسيتيك راكي تشوفي لاسيد اسيتيك بكا تاعو 475 وخذينا لو كوبل امونيوم امونياك لو بكا تاعو 9.25. هاي واش كنت نقول لك قبيله كنت نقول لك ميم لي باز نقدروا نعرفوهم بارابور على لور بكا. دونك اتهام لك بكا 1 بكا 2 تجمعيهم تقسميهم على زوج. D'accord? C'est clair? Non, ما فهمتش مدام. ما فهمتيش. هذا السيل منين جبناه؟ هاكي تشوفي خلطنا لاسيد اسيتيك مع لامونياك. لاسيد اسيتيك عنده البيكا تاعو 475 ولامونياك بيكا 9.25 هاوليك. فوالا
انتيا دوكا هذا لو سيل لو بي اتش تاعو 1,5 de 4,75 بلس 9,25. هذا هو لو بي اتش تاعها هكا. ايه هذا هو لو بي اتش تو سامبلومون. مادام داكور. نعم. مادام كي خلطنا لاسيد اسيتيك الى امونياك مدنا هذاك لو سيل هذه رياكسيون irréversible باسكو كون جات ريفرسيبل يعاود يرجع لنا. وي الي توتال هاي ليك الفورم لو سيل وخلاص ما تعاودش ترجع ماشين اغيير. ومن بعد كي نديرو هذاك لو سيل في الماء يعاود يمدنا دي زوتر كومبوزي اللي هما تفهميش هكا انت ما تفهميش هكا. هاد لو سيل هاد واش كنت نقول قبيله لو سيل شو بوبليجي انا نخلط لو كاين كومبوات كيما خذينا لك ان سيل ولا كاسيل داكور. نقدر عندي ان سيل انا جي بري ان سيل حطيته اون سوليوشن نحسب سون بي اتش داكور. هذا ما كان داكور. تري بيان. الوغ عييتوا ولا نقدروا نكملوا؟ عيينا انا عييت مدام. ياس عيينا تهضروش غير نقول عييتوا كاع عييتوا ولا معليش. شوفوا انا جباغات ايسي بون حنا درك حنا درنا لي غابيل تاع لو كور. بون نحبس l'enregistrement دونك حنا درنا دي غابيل تاع لو كور